Kanda kle ni jamkan min bi sigi aw ka jabarani mani kan Hɔrɔnya TV dongo do ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 tɛmɛlen ni sanga 30 ye ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛlen sanga 30 ma. Seginkan o bɛ kɛ aw ye nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 22 waatiw ma aw ka jabarani kan. Kanda kle jamkan in ɲɛnamakuya sa ka dibi fara ka bɔ an badenw ni alisilamɛya diinɛ in yelen cɛ. Jamkan in bɛ ɲɛnamaya ni an karamɔgɔba Elhaji Seku Umaru Seydou Kulubali Faruku Ayatulahi Fidina ale ka ɲininkali jaabiw ye ka taa se an balimakɛ Abdramane Traoré ma ka bɔ Ɲamakɔrɔ. Kanda kle n balimakɛ n balimamuso e kana to fili wɛrɛ kɛ e sɔrɔ diinɛ in kɔnɔ. Elhaji Seku Umaru Seydou Kulubali Faruku kɛlen kɔfɛ ka da in bɛɛ lajɛlen yɛlɛ anw ye. Kanda kle ni maa min mago bɛ ɲininkali wɛrɛ la sa belebele yɛrɛ ka nimero filɛ nin ye n'o ye Faruku ye 76 20 82 79 76 20 82 79 wali kelen 66 59 83 72 66 59 83 72 Abdramane Traoré ale ka nimero filɛ nin ye 75 27 19 24 75 27 19 Kanda kle ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ kanda jɔn. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim. An balima Hɔrɔnya TV lajɛbagaw assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bi aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw ka awa jabaraniw la mandi sugantili la k'o kɛ aw ka jabarani filɛta ye minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ yan hakɛza minnu yɛrɛ ɲɛ bɛ an na nin waati in na awa fɔ Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn dan foyi ti foli min na k'aw hakili jigin k'a fɔ ne ni waati sera a b'an hakili jigin aw yɛrɛ ka jamukan mandi la n'o ye Shamsul Hidayati Kanda kle n'a jira ala ni o jamukan waati selen walasa inshallah taala awa jamukan in bɛ lase aw ma aw yɛrɛ denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Abdramane Traoré ka bɔ Ɲamakɔrɔ. Wala n'a jara la i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn cogoya min na ɲininkaliw bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin an ma kuma ni kuma an bɛ ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka gɛrɛ n'u ye an ka seko ani an ka kudowa ani silamɛya diinɛ fitinɛ yelen na an bɛ ɲininkali ninnu d'a ma a bɛ ɲininkali ninnu walawala ne ni aw bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamu sɔrɔ a la cogoya min na wala n'a jara ala ye sa ka sanga ni ka dɔn k'a fɔ awa bi yɛrɛ sigi ɲininkali kɔni caman bɛ an bolokɔrɔ wa ka kɔn bi sigi fɛnɛ ɲɛ awa an bɛ hakɛto dafalen ɲini aw fɛ an kun famara ka sigi ni jamukan in kɛnɛ kan dɔɔni ka sababuya kɛ darulaw ye an b'a dɔn hali n'an ma fɛn fɔ aw yɛrɛ ye aw bɛna o faamuya awa fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka ni jamukan in senna sumaya aw ye aw b'a dɔn k'a fɔ ko darula gɛlɛn n'o tɛ Elhaji Seku Umaru Seydou Kulubali bi cɛ min don a dogolen tɛ ala ka diinɛ bonnako kan malafɛ n'i ye a ye ko awa baara dɔ senna sumayara i b'a sɔrɔ awa min ye o senna sumaya o ka gɛlɛn kuma la ka tɛmɛ awa min yɛrɛ senna sumayara kan an b'a dɔn aw bɛɛ lajɛlen b'o faamu walasa awa ka sanga ni waati cogoya ye an tɛ janfa ni kɔrɔfɔ ye inshallah taala bi awa an b'a fɔ n ko awa an bɛ sibiri la sabu ka d'a kan awa su kɔni 1h du matin tɛmɛna ka ban nka ɲininkaliw caya kama awa an ɲɛfɔliw kɛ an karamɔgɔ ye ala sɔnna wala ale kɛn bɛ ka a nin di Mamadu diinɛ in dɛmɛli kama cogoya min na a ko ne an bisimila awa ka se ka na ɲininkali ninnu tɛŋɔ a la a bɛna ɲininkali ninnu jaabi an ye walasa yanni an ka don awa ɲininkali ninnu bɔlɔnfurancɛw la an na fɔlɔ ka salamu di an karamɔgɔ ani an ka seko yɛrɛ ma o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka don ɲininkali kɔnɔ Elhaji Seku Umaru Seydou Kulubali Faruku salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awa an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan foyi ti foli min na i kɛli la ka an bisimila ni sanga in na an b'a dɔn su ye dɔ kɛ wa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ni waati ninnu awa hali ni fɛn ma fɔ nin ye karamɔgɔ ka wurudi waati ye sabu an b'a dɔn awa e yɛrɛ ti sunɔgɔ awa mɛ o n'a ta bɛɛ lajɛlen na k'o bɛɛ to yen k'an bisimila awa an bɛ waati barikamaba min fɛnɛ kɔnɔ nin ye awa ni o ye sunkalo ye awa ɲininkali minnu bɛ an fɛ mun kosɔn ka se ka na o tɛngu la an karamɔgɔ an b'i fo o la k'i waleɲuman dɔn sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen n'an ye e ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ an bɛ misaliw dɔ sɔrɔ i la min bɛ kɛ sababu ye ka ala ka jɔnw bilasira hali ni o y'a sɔrɔ e yɛrɛ ma kuma fɔlɔ mala fɛ o nisɔndiya bɛ an na wa o bonya bɛ an yɔrɔ an b'i fo o la Elhaji Seku Umaru n'a jara ala ye sa awa bi kɔni awa an bɛ sunkalo yɛrɛ an tilenna awa a tile 6nan na bi n'ala sɔnna an bɛ 7nan fɛnɛ su la a 1h40 wagati
ma ɲininkaliw caman kɔni bɛ an bolo sunkalo yɛrɛ kun kan ka kɔn sunkalo yɛrɛ fana ɲininkaliw ɲɛ ɲininkali caman bɛ an bolo awa ala ka jɔn ka ɲininkaliw la bilasirali ɲini kosɔn nka komi bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn sigi bɛɛ lajɛlen ni a kuma don wa waati bɛɛ lajɛlen fana ni a kuma don inshallah taala awa bi ɲininkaliw olu fanba o bɛna boli sunkalo kan i n'a fɔ maa caman ye o fana laɲini cogo min na nka Faruku halisa yan'an ka ɲininkaliw tɛngu la an na kuma galama tɛngu i la tuguni ko kura folikan mun b'i bolo k'o ɲɛsin ala ka jɔn ma Hɔrɔnya TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ i b'o lase kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka don an ka ɲininkaliw kɔnɔ n'ala ka jɛ ye. أعوذ بعزة الله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درمان أمي يرفو ki wale nyumando ka Hɔrɔnya TV lajɛba bɛɛ lajɛlen fo fa bɛɛ lajɛlen fɛ sigi Hɔrɔnya FM ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ geje bɛɛ la radio ka ni internet siraw kan k'an ka kanu foli ɲɛsin an kanuɲɔgɔn bɛɛ ma diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ. Abdurahmane yɛrɛ y'a fɔ cogo min an kun famana ni sigi ma kosɛbɛ nka hali ni kun ma fɔ a la kanuɲɔgɔn yɛrɛw b'a kun dɔn k'a sɔrɔ Faruku ma fɛn fɔ. Abdurahmane sisan an bɔra wajulu de la para jikɔrɔni hali sokɔnɔdon ma yaala an nana sigi dɔrɔn tele mɔgɔw nana kameraw sigi an filɛ o baara de la tan o tuma na kow de ka ca kojugu Faruku ma o de b'a to ni sigi ninnu bɛ fama ka kɛ n'o tɛ ala min bɛ gundo dɔ o ye n gere kanuɲɔgɔn yɛrɛw bilasirali u kalani n'u degeli n'u bɛ nafa min sɔrɔ ni sigi in na o kama Abdurahmane ka se tɔ an ye foyi de t'a bali kɛli la tari ma fa mɛ halisa an bɛ dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni ala hinɛ n'an ka muɲu an ye ka waati fɛrɛ an bɛna an kanuɲɔgɔnw la fayida dande fayida minnu na o tuma na an bɛ fɔlɔ ka dugawu kɛ an donnen filɛ waati ba min kɔnɔ n'o ye sun kalo ye Abdurahmane inshallah su in na kan ka bɛn a su 7nan de ma an tilenna 6nan na bi su in na kan ka bɛn su 7nan ma ni ala ka jɛ ye sabu sunkalo an y'a daminɛ dimanche tɛmɛnen o tuma na bi ye samedi su de ye sibiri su o tuma na an bɛ a su 7nan su de la ni ala ka jɛ ye o la an bɛ dugawu kɛ kaloba in ala k'a tɛmɛcogo ɲuman di an ma a daminɛ na hɛrɛ la ala k'a fori hɛrɛ la bato minnu kɛra an fɛ ani minnu bɛna kɛ ala k'a bɛɛ minɛ dugawu minnu kɛra ani minnu bɛna kɛ yarabi ala m'a bɛɛ jaabira an ka jamana halisa ala m'a kolo sumana ala m'an ka jamana in lafiyara masibaw ni balaw minnu b'an kan yan yarabi ala m'a bɛɛ dugara diɲɛ jamana bɛɛ yarabi ala m'a bɛɛ lafiyara silamɛ ɲuman bɛ diɲɛ fan o fan yarabi ala m'a n'u dɛmɛna ala m'a n'u sabatira ala k'o kɛ ala ya bonya kama kira jate hɔrɔma kama sɔla ala rasuli mana Abdurahmane o kɔfɛ alhamdulillah n'a fɔra an ka dɔ fɔ sunkalo bonyaw kan a n'a fusamandiyaw kan o kɔni an b'an da la maga de sabu fɔti o ban wa fɔti se o dan na sunkalo ka bonya a ka hɔrɔma n'a ka barika Abdurahmane hali n'i ye san 100 kɛ don o don i bɛ kura fɔ o tɛ se k'a ban sunkalo ka bonya a dan ye n y'a f'i ye sigi caman na ala yɛrɛ ye kalo kelen min da a tɔgɔ kolo jɛma kuranɛ bɛɛ kɔnɔ o ye nin sun kalo in de tari ma fa kalobaw bɛ yen an y'a bɛɛ bonya f'i ye tari ma fa hɔrɔma kalow bɛ yen an y'u jate ye kalo barikalenbaw bɛ yen kalo bonyalenbaw bɛ yen an ye nin bɛɛ fɔ mɛ ka kalo ta tɔgɔ kolo jɛma o fɔlɔla sunkalo de la ala fɛ wa sunkalo kɔfɛ a m'o kɛ kalo wɛrɛ sura bakara la ala b'a fɔ shahru ramadana lezi unzila fihi alqur'ana ko sunkalo de ye kalo ye ale ala ba ye kuranɛ ba jigin kalo ba min kɔnɔ mana nin kuma in
Abdurrahman a tɛ se ka walawala kɛ se a kɛnfɛseya la ka sabu kɛ bonya min b'a kɔnɔ hɔrɔma min b'a kɔnɔ c'est à dire a da dɔrɔn Ala yɛrɛ ye sunkalo wele n'a tɔgɔ ye n'a ka sebaaya da ye o wasara bonya ye sunkalo ye Ala ma dan o ma kuranɛ mun n'o bɔɲɔgɔnko t'an bolo dugukolo ka ɲa ni fɛn bɛ se ka jate Ala yɛrɛ dɔ ye o ye kuranɛ mun ye Ala k'o kuranɛ ba in ale ye kalo min sugandi san kalo 12 cɛ la k'o jigin ka na Muhamadu ma kisi ni nɛɛma b'a ma k'o kɛra sunkalo de a ye sunkalo tɔgɔ fɔ a y'a kɛrɛnkɛrɛn ni bonya mun ye n'o bɔɲɔgɔnko ma di kalo wɛrɛ ma wa n'o bonya ye dan tɛ o la Abdurrahman a y'o fɛnɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ ka d'a kan tari ma faamu o kɔfɛ n'i ye kira ka hadisaw lajɛ kisi ni nɛɛma b'a ma kira ye mankutu caman fɔ bonyaw la somandiyaw ni hɔrɔmaw la sunkalo kan dan tɛ min na kira kumana sunkalo bonyaw na fo ka taa se a ko n'a y'a sɔrɔ ale Muhamadu mandenw b'a dɔn kisi ni nɛɛma b'a ma bonya min b'u ye sunkalo la jurumu yafa min b'u ye sunkalo la baraji hakɛ min b'u ye sunkalo kɔnɔ k'u kuna Ala deli ko Ala ka san kalo tɔ bɛɛ kɛ sunkalo ye a bonya kama yɔrɔ nin kuma in fana ka girin dɛ ko an kuna Ala deli de san kalo tɔ bɛɛ ko Ala k'o ka sunkalo ye n'an kun y'a dɔn min bi sunkalo la bonya la anw ye o bonya dɔ ye a bɛ kira ka kumaw na kisi ni nɛɛma b'a ma ko ni sunkalo kalo yengera kaba Ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye a bɛɛ mɛlɛkɛ minnu bi kabakolo fɔlɔ la fo 7nan fo sidratul muntaha fo hadratu ilahiya uruhaniyaw ni kurubuyunaw ni hamalatul arshi ka taa se mɛlɛkɛ baba tɔw ma mɛlɛkɛ minnu bi dugukolo kaɲa mɛlɛkɛ o mɛlɛkɛ Ala ka mɛlɛkɛ la ko Ala b'a fɔ a bɛɛ ye kaloba min yengelen filɛ n'o tɔgɔ sunkalo ne Ala ka mɛlɛkɛw a bɛ subhanalahi min fɔ ne Ala ye a bɛ astagfirulahi min fɔ a bɛ la ilaha illallah minnu fɔ a bɛ zikuru fɛn o fɛn kɛ a bɛ bato fɛn o fɛn kɛ a y'a bɛɛ kɛ sunkalo in kɔnɔ ni ŋaniya de ye ko ne Ala ka baraji di Muhamadu mandenw ma sunkalo bonya kama kira de ye nin fɔ kisi ni nɛɛma b'a ma o tuma na mɛlɛkɛw bɛ bato o bato kɛ sunkalo kɔnɔ k'o bɛɛ baraji o de bɛ sebe Muhamadu mandenw ɲumanw ye sunkalo kɔnɔ o tuma na e b'a faamuya sunkalo kɔnɔna na kana miiri dɔrɔn an bɛ kɛ ka cɛsiri minnu kɛ ko an ka baraji da ye o de ye mɛlɛkɛ bɛɛ mɛlɛkɛ o mɛlɛkɛ bɛ Ala ka dali kɔnɔ olu ka batow baraji dɛ k'o bɛɛ de bɛ sɛbɛn anw ye sunkalo in kɔnɔ fo ka taa sunkalo sa o la nin ye sunkalo ka samandiya dɔw ye a n'a ka bonya dɔw ye ani hɔrɔmaw Ala ye minnu k'an ye sunkalo kɔnɔ fo tɛ se k'a s'a dan na an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka sunkalo bonya d'an bɛɛ ma ka samandiyaw n'a barikaw n'a hɔrɔmaw d'an bɛɛ ma a dugawu jaabi Ala k'o k'an bɛɛ ye kira bonya kama sɔli ala rasuli k'an hɔrɔnyali ka bɔ jahanama na n y'o f'i ye kira ko sunkalo ɛri o ɛri Ala bɛ maa min ka hɔrɔnya ka bɔ jahanamadenya la a ka ca maa 70,000 ye ɛri o ɛri ni jumasu sera ka bɔ sunkalo daminɛ na ka na jumasu gɛlɛ la ɛri hakɛ min yer'o kɔnɔ ni maa 70,000 ka hɔrɔnyar'o kɔnɔ jumasu mana se o dubulu caman Ala b'o ka hɔrɔnya jumasu la mana ka bɔ jumasu gɛlɛ la ka na filanan na ɛri o ɛri b'o kɔnɔ maa 70,000 bɛ ka hɔrɔnya mana ni jumasu wɛrɛ sera ɛri hakɛ min sɔrɔla o dɔgɔkun kɔnɔ o bi fara ɲɔgɔn kan k'o double o maa ba hakɛ walima miliyari hakɛ Ala b'o ka hɔrɔnya jumasuw fana na mana jumasu o jumasu ka hɔrɔnya bɛ double nin cogo la ɛri o ɛri maa 70,000 ko fo ka taa se leilatul kadiri ma ni leilatul kadiri su sera n'o ye sunkalo tile 27 su ye k'a minɛ sunkalo daminɛ na fo leilatul kadiri su ɛri hakɛ min yer'o kɔnɔ maa 70,000 maa ba 70,000 maa ba 70,000
ani jumasu minnu yera kɔnɔ maa hakɛ min kan hɔrɔnyara o kɔnɔ ko ala b'o bɛɛ totali fara ɲɔgɔn kan k'o dubulu ba caman k'o bɛɛ kan hɔrɔnya Lailatul Qadri su ka bɔ jahanamadeya la o de la kira b'a fɔ kisi nama b'a ma ko sunkalo donna maa min ɲɛna ka sa i ɲɛna ka sɔrɔ e ma fɛn kɛ min b'a to ala bi yafa i ma k'i sɛbɛn jɔnkun na n'u fɛ ko o tigi ni jahanama de ka kan mana an bɛ dugawu kɛ minnu bɛna kan hɔrɔnya ala m'an yɛrɛ olu sɔlɔ ala rasul awa an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn danfo ye t'i foli min na awa i bolila ka walawalali di an ma sisan sunkaloba in yɛrɛ a bonya a n'a fisamaciyaw la n b'a jigiya k'a fɔ ne ni lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ka fara lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen kan an bɛɛ lajɛlen faamu sɔrɔ na wa an b'a dɔn fɛnɛ an si tɛna an tɔ to bilen sunkaloba in awa a bonya ɲininiw na Ela Cheikh Umar an y'o yɔrɔ faamuya fariku n'o tɛmɛna ka bɔ yen ɲininkali min bɛ an bolo ka tɛnkuwila halisa sunkaloba in kun kan o ti dɔwɛrɛ ye awa a bonyaw dɔnnen kɔfɛ an fɛ sisan fisamaciyaw dɔnnen kɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn yalima faruku sunkalo in yɛrɛ suni wajibi de don wa tari n'a y'i ja dɔrɔn i b'a kɛ de o y'an ka ɲininkali ye faruku an bɛ min tɛnkuwila ayiwa Abdurahman diɲɛ don o don ni ɲininkaliw bɛ kɛ an yɛrɛ la tari ma faamu kundala surunyala sunkalo suni ye diyagoya de silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen kan tari ma faamu wajibi de don n'i ma kɛ banga ma a b'i ka silamɛya tiɲɛ sabu silamɛya yɛrɛ a faralen don ɲɔgɔn kan k'a kɛ guloma damadɔ min ye sunba wa sunkalo suni wajibiyali sɔsɔli t'o la silamɛya taabolo si la silamɛya dɔnnibaa si fɛ dɔnnibaa bɛɛ bɛnna a kan k'a fɔ sunkalo suni ye diyagoya ye silamɛ ɲuman bɛɛ kan wa silamɛya taabolo bɛɛ bɛnna sunkalo kɛ wajibiyali kan Abdurahman kɔfɛ kuranɛ nasu jɛlenw nana n'a ye ayaw la min ni min tɛ kelen ye kira ka hadisa caman kisi ni nama b'a ma minnu ye sun wajibiyali fɔ kuranɛ kɔnɔ sura Bakara aya 183 ala b'a fɔ ya ayyuhal lezina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal lezina min qablikum la'allakum tattaqun Abdurahman ala ko kuranɛ kɔnɔna na a ko ya aw mu'minu aw minnu dalen don ne ala la a dalen don lahara la a dan bɛ alijinɛ ni jahanama na a dan bɛ n ka kira la n'o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam a k'a dɔn ne ala ye sun sɛbɛn aw kan ka wajibiya k'aw ka sun ala ko nka Muhamadu mandon aw fɔlɔ tɛ mandon ye ne ala ye sun wajibiya minnu ka dɛ mandon minnu kɔnna Muhamadu mandon ɲɛ ne ala dili bɛ ka sun wajibiya olu yɛrɛw kan nka sun wajibiya kun ne ala fɛ aw kan o de ye la'allakum tattaqun sun ko bɛna aw dege ala ka danw bonyali la o kumana nin ye aya ye kuranɛ kɔnɔna na sura Bakara la Abdurahman aya 183 min b'a sabati k'a fɔ sunkalo suni ye diyagoya ye silamɛ ɲuman bɛɛ kan a tɛ wuli ka b'i ka abada fo n'a kɛra ni daruraw ye tari ma fa nin kɔfɛ aya caman minnu nana ni sun ka wajibiyali ye o kɔfɛ hadisaw la alakira b'a fɔ kisi ni nɛɛma b'a ma a ko buniyal islam ala kamsin ko silamɛya yɛrɛ silamɛya mun n'an b'a la nin ye ko a faralen don ɲɔgɔn kan de k'a kɛ jɔsen 5 ye fɛn 5 silamɛya yɛrɛ jɔlen don o de kan o kɔrɔ olu de ye silamɛya ye n'o sabati cogo ɲuman ye silamɛ ɲuman min na o fɛn 5 de ye silamɛya ye o fɛn 5 kira kɛtɔ k'u jate a ye mun fɔ a ko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko silamɛya an guloma fɔlɔ a jɔsen fɔlɔ k'o de y'i kɛ seereya ko masi tɛ fo n'a kɛra ala ye kɛ seereya k'a fɔ muhamadu ye ala ka ciden ye kisi ni nɛɛma b'a ma o y'a fɔlɔ ye a filanan wa ikamu sɔla ko o de ye ka seli jɔ tari ma faamu ka seli jɔ Abdurahman
asabana wa ita izaka akode ka jagabo walma ka jagadi tarima fam o islamaya josin sabana ananina wa sawmur ramadana akode sungolo shuni aduruna wa hijjul baiti liman istata ilayhi sabila katalika ba hiji ni ala ya se noya mami o mana kira ko islamaya jole do pied duru minga wala islamaya farale do nyonga ka pied duru mi o nanina o de sungolo shuni o mana o ba sabati ka fo sungolo shuni ja ko yai islamaya nyuma beka ni ma ke i banadi o bi bo islamaya la pele ki ke kafiri o mana boda fo itala sungalo shuni jako yai islam nyuma beka fo darura minun bi shun blali daga mogoy wala ma ka shun bi ka bo mogoka no doyi soro ibise ka shun bla o darula o kama me idamba la isiki sabati mbaka ko jako yado islam beka nga shun hal na ya soro darula keme kene balala tarima famia man abdurrahman imbe dalu yemi ba sabati ka fo shungolo shuni wajibi ditu afamuna mana islamaya piu ko kalimatu shahada no islamaya yere dungai afamuna mana o fole kofe ikasili tarima fam sili kofe jaga kofe shun kofe hiji ko ni 20 islamaya jombe nika kira ko te kishin nama ba afamiyara mana niye dalu min ba jira ka fo sungolo shuni jako yayi boda fo itala awa an karamo an bi fo ko gragi wala mando awa o jabi famara ko sebe la Sheikh Mar Seydou Coulibaly awa ni o temana ka boy halsa ikaro ka fo sungolo kunga la Sheikh Mar an be fe ka don fene awa sungolo nyere awa donon ko fe ka foko awa jako ado awa suni jako islam man beka farko ambe fa don yalma sungolo yere fardara islamaya kono wati jumanade ila Sheikh Umar ambe fe ka don fo anyo fanana awa bisikina aywa Abdurrahman sun fardara islamaya la kira ka hijra ko fe kishin nama bam kora bole maka kana Madina Abdurrahman sungolo fardara hijira sanflana tarima fam sanfolo annana mana o ya soro shunte islamaya la shun wajibi linte islamaya la awo kira ye santa ani sabade kemaka tarima fam aye santa nin kilinke o ya soro sili yere te islamaya la kuma te shuma an filɛ seli farida 5 min na silamɛya ye san 11 jalen kɛ k'a sɔrɔ seli wajibiyalen tɛ silamɛya la a faamuna kira ye san 11 kɛ a bɛ kalimatu shahada de fɔ mɔgɔw ye ka seereya k'a fɔ masi tɛ yen fo n'a kɛra ala ye k'a fɔ ka boli ye nkalon ye jo ye nkalon ye kɔmɔ ye nkalon ye batofɛn foyi tɛ yen fo ala ka seereya ko Muhamadu ye ala ka ciden kisi nama bana mana o seereya in kira ye san 11 kɛ a b'o de di mɔgɔw ma n dara la ma tɛ ni ala tɛ n dara la ko Muhamadu ye ala ka ciden o tuma na n'i dara la ma tɛ ni ala tɛ i dara la ko Muhamadu ye ala ka ciden o b'a diya ko y'i kan ala ni kira ma n'i bila fɛn o fɛn la i k'a bɛɛ kɛ ala ni kira y'i bali fɛn o fɛn la i k'a bɛɛ ye k'a to kira ye san 11 kɛ a bɛ mɔgɔw wele ka na kalimatu shahada de ma a faamuna o tuma na o kɔnɔna na jogo minnu bina ka haramuya walima silamɛya ye jogo minnu haramuya olu bina ka na jɛnɛ ye haramu ye sonyɛli ye haramu ye gulɔmi ye haramu ye sobo ye haramu ye o tuma na ni fɛn o fɛn fɔra ko nin ti bɛn kira b'o ɲɛf'u ye o tuma na o b'o dabila parce que i ko i jɛra n'a ye kaban masi tɛ ni ala tɛ i jɛra n'a ye Muhamadu ye ala ka ciden o tuma na ni ala ni kira ko cogo min i yɛrɛ ko ten a faamuna nka o bɛɛ la seli t'a la seli wajibiyalen t'a la kira ka sanayɛlɛ su de kɛ kɛɲɛ ni silamɛya san 12nan ye walima san 11nan laban Abdurrahman ko
a yɛlɛne sanfɛ seli faridayara kan ye de a kana di a mandenw ma a faamuna o tumana san 11 a ye san 11 kɛ Maka ka san 12 kɛ san 13 a bɔra kana Madina tarima fam o tumana a nalen Madina a ye san fɔlɔ kɛ san 2nan de sun fɛnɛ faridayara tarima fam sun bi faridaya ka don min ko a bɛnna ntɛnɛn don dɔ ma sunkalomakɔnɔ kalo yɛrɛ kɔnɔ ka kɛɲɛ ni hijira barikama in san 2nan ye tarima fam mana Ala ye aya min jigi ka sun faridaya o de ye Bakara aya 183 ye n'o ye ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun aw mu'minu akado ne Ala ye sun sɛbɛw ka jakoya kaw ka sun i b'a fɔ n y'a jakoya mandon dɛmɛnenw ka cogo min nka ma dabɔ foyi kama fo k'aw deki ne Ala ka danw bonyani na mana ni aya in ne nana sun wajibiya kira a n'a mandon mu'minun ka kisi nama ba ma a kɛra hijira san 2nan ka kɛɲɛ ni sunkalomakɔnɔ kalo kɔnɔna ye ntɛnɛn don dɔ fɛ a faamuna mana sun faridayali silamɛya kɔnɔ ni ne b'a la Allahu akbar awa an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn awa halisa an bɛ hakɛto dafalen ɲini karamɔgɔ fɛ an na ɲɔgɔn kari kɛ nin yɔrɔ la dɔɔni sabu ka d'a kan kuma donnaw ko ten awa ko kuma ye to de ni dɔ ta awa dɔ b'i kɔ bɔ an ma an ka sujet bila wa an ka ɲininkali tɔw caman bɛ yan awa ka sanga ne karamɔgɔ ka ni awa jaabi ɲɛ sisan an tun bɛ fɛ ka walawalali sɔrɔ yɔrɔnin dɔ la yalima karamɔgɔ y'a jira sisan k'a fɔ awa seli yɛrɛ nana silamɛya kɔnɔ fɔ awa san 11 kɔfɛ ka fara sun yɛrɛ fɛnɛ nana fɔ hijira san 2nan yalima an bɛ fɛ k'a dɔn sisan kira tilela kisi ni nɛɛma b'a ma manto minnu bɛ yen ni olu ma c'est-à-dire olu ma seli kɛ minnu ma sun fɛnɛ kɛ yalima n'olu sara o moment in kɔnɔ ka sɔrɔ seli ni sun ma don a la fɔlɔ olu fɛnɛ bɛ alijinɛ sɔrɔ an karamɔgɔ o ye Abdurahmane ka ko olu yɛrɛ ɲɛ minnu sara ka sɔrɔ kira yɛrɛ mɛ ci kisi ni nɛɛma b'a ma n'o y'a sɔrɔ kira kɔrɔ tɛmɛnenw ka diinɛ tununa kira min kan ka na ni diinɛ kura ye o mana fɔlɔ olu bɛ fili la u tɛ sira dɔn kuma tɛ ka ban k'a minɛ walima kuma tɛ ka sɔn k'a minɛ olu sara o fili min kan olu ti minɛ o ma tarima fan parce que u sara ka sɔrɔ u ma tiɲɛ ye u ma tiɲɛ dɔn kuranɛ dun ko la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ne Ala ti ni minɛ fɛn ma fo n ye min se d'i ma mana fɛn ne b'i ye i ye min kɛ wa fɛn ne b'i ye fɛnɛ fɛn b'i ka i ye min kɛ juguman na wa fɛn ne b'i ye ɲuman na i ye min kɛ mana kuranɛ y'o jɛyalen di o tumana minnu sara ka sɔrɔ u tɛ diinɛ ko kalama k'a sababu kɛ diinɛ kɔrɔ ɲaamina o sira dɔnnen tɛ bilen kura min kan ka n'o fɔ o mɛ na fɔlɔ walima o mɛ na olu ɲɛna o tumana o tigilamɔgɔw lahara don Ala ti olu minɛ k'a sababu kɛ u ka dɔnbaliya ye a faamuna o tumana kira nalen kisi ni nɛɛma b'a ma a nana ni kalimatu shahada de mana mɔgɔ minnu ye kalimatu shahada layidu minɛ a bolo ka silamɛya k'a fɔ n dara la maasi tɛ yen fo Ala n seereyara ka da la ko Muhamadu ye Ala ka ciden o tumana Ala ni kira y'u bila fɛn min na o waati n'o ye a ye nin kɛ a ye nin dabila n'u sɔnna k'o ka a ɲɛ kan Abdurahmane k'a sɔrɔ seli mana su mana jaga mana u fatura min kun bɛ o waati la n'o kɛli y'a tiɲɛ kan ɲininkali foyi t'u ma seliko la sabu seli ma n'u ɲɛna ɲininkali foyi t'u ma sunko la sabu sun ma n'u ɲɛna u bɛ alijinɛ kɔnɔ yafa totali boyi ka sabu kɛ Ala tɛ maa minɛ fɛn ma i tɛ min dɔn i tɛ se min na a faamuna mana nin yɔrɔ in i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ni waati koron tɛ walawalali ba b'a kɔnɔ n'i ye silamɛya nacogo lajɛ a fɛn bɛɛ ma na ɲɔgɔn fɛ silamɛya dira kira ma k'a dafa san 23 de kɔnɔ awɔ a ka hajuluwida a ka hiji laban ka kɛɲɛ ni jumadon ye Arafa kulu kan Ala ye diinɛ dafara c'est-à-dire bato minnu kan ka don a la minnu kan ka bɔ a la yɛlɛma fɛn o fɛn kan ka k'a la o bɛɛ complétera a bɛɛ dafara Ala ye hakililatigɛ d'a ma a ka hajuluwida de la
in sura maida ala b'a fɔ al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dina ka jira kira la bi ko ni ɲɛ diinɛ dafa min don na la o ti bɔ a la min ma don a la o ti don a la n ye n ka nɛɛma dafa o kan wa n jɛra n'a ye aw ka diinɛ kɛra silamɛya ten a faamuna o tuma na ka bɔ kira cili la ka na nin a ye n jiginni na san 23 a faamuna o tuma na ko ninnu nana dɔɔni dɔɔni kalimatu shahada fɔlɔ de dira ma a nan'o lase an ka da la k'a fɔ bato fɛn bɛɛ ye nkalon ye fo ala a kelen o kɔfɛ an ka da la ko ale muhamadu ye ala ka ciden di ala ye min ci an ma ka n'a ka ci las'a ma mana ni o danaya in sabatili ye e bolo a fɔ k'i kɛra silamɛ o tuma na sisan kulomajɔ de bɛ yen n dara ala la ka da kɛra la mana ala ni kɛra ko cogo di u ko n ka mun kɛ u ko n ka mun dabila o tuma na sariya tɔw nana dɔɔni dɔɔni haramu olu haramuyara dɔɔni dɔɔni tari ma faamu a bɛɛ ma sin ka haramuya ɲɔgɔn fɛ dɛ n'i ye kuranɛ yɛrɛ lajɛ an b'o dalilu caman sɔrɔ a kɔnɔ misalila n'i ye gulɔ lajɛ a y'aw jiginna gulɔ kama tari ma faamu a y'a dɔw nana gulɔ la k'a fɔ u bɛ n'i ɲininka gulɔ la a fɔ ko nafa dɔ b'a la mɔgɔw ye mɛ a tɔɔrɔ de ka bon ka tɛmɛ a nafa kan o kuranɛ kɔnɔ kuranɛ aya wɛrɛw la ala b'a fɔ n ti jɛn n'a ye a ka gɛrɛ seli la k'a sɔrɔ aw sulen don mana gulɔ min dagalen don a y'a min fo k'aw kɛ kabako ye mɛ n'a bɛna seli a y'a to gulɔ ka bɔ ɲɛ la fɔlɔ a ka sɔrɔ ka seli i m'a faamu mana o kɔfɛ de ala nana gulɔ yɛrɛ haramuya k'a fɔ i b'a fɔ sisan n y'a f'i ye wajulu kɛnɛ kan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ne ma fili aya in na ala ko gulɔ ni sobo ani bulu ko ninnu ye nɔgɔ de shaitanɛ ka baaraw don an ka yɔrɔ janya la a dɔ la an bɛ kisi tari ma faamu mana gulɔ yɛrɛ n'i y'a lajɛ a nana étape sur étape de tɔɔrɔ min b'a la k'o ɲɛfɔ a tɔɔrɔ ka bon ka tɛmɛ a nafa kan ka tila k'a interdit o tuma na n'aw ma ɲɛ min kɔ n'aw bɛna seli a y'a to gulɔ k'aw bila a ka sɔrɔ ka seli k'a b'o bɛɛ la ka na gulɔ yɛrɛ ka haramu batu ye ko an k'a ye k'a to yen a faamuna mana o cogo kelen don haramu ninnu nana dɔɔni dɔɔni de batow fana nana o cogo de la n y'a f'i ye cogo min na silamɛya ye san 11 kɛ ka sɔrɔ seli t'a la seli faridayara san 11nan laban walima san 12nan daminɛ silamɛya kɛ san 11nan laban walima san 12nan daminɛ seli wajibiyara silamɛya la ka bɛn o de ma a faamuna mana kira taara hijira la silamɛya san 13nan mana a ye san 1 kɛ madinɛ sun t'a la sadiri kalimatu shahada in ani jogo minnu haramuyalen don jogo minnu ɲininen don olu dama o tuma na hijira san 2nan sun de nana wajibiya o kɔnɔ tari ma faamu o tuma na ko in nana nin nacogo in de la tan Abdurrahman ni e y'a awa an karamɔgɔ an ye faamu sɔrɔ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn nka halisa nɔgɔn kari bolo ma Faruku sabu ka d'a kan mɔgɔ tɛ bɔ dunufɔyɔrɔ la ka tila ka t'i kɔnɔ kɔnɔ bi kɔni awa ala sɔnna e kɔni b'an bolokɔrɔ an t'a dɔn an bɛna taa ala ka diinɛ ɲininkali kɛ maa min na bilen Faruku k'e to an bolokɔrɔ yan o la sisan ne bɛ fɛ ka fɔrɔmansiya sɔrɔ yɔrɔ dɔ la halisa Elhaji Sɛki Umaru halisa ɲɔgɔnkari don mɛ n bɛna tila ka segin ka na n ka sunkalo ɲininkaliw ma yalima lahara jɔ don jugement ko min bɛ fɔ n b'o sɔmi sɔrɔ i ka kuma in kɔnɔna la sisan jugement ko min bɛ fɔ yalima maa bɛɛ lajɛlen c'est à dire bɛɛ bɛ juger n'i ka réalité de ye wa walima bɛɛ ka jugement ye kelen misali la sisan ni pays islamique ta k'a lajɛ min b'a kan ta k'a lajɛ sisan sariya sigilen don olu fɛ yen n'i ye min kɛ ne o tɛ bɛn min kan ka da i kan o bɛ da i kan bon i bɛ taa sɔrɔ anw fɛ yan o sariya tɛ yen o y'a misali dɔ ye anw ka jugement ni olu ka jugement o bɛɛ ye jugement kelen de ye lahara jɔ olu anw bɛ minɛ min ma walima olu bɛ minɛ min ma anw fana bɛ minɛ o kelen ma wa misali la tuguni Faruku yɛrɛ filɛ nin ye an ɲɛkɔrɔ nin ye Faruku ye karamɔgɔ ye ne ye kalanden ye Faruku de bɛ ka sira jira anw na Faruku bɛ min dɔn bi ala ka diinɛ la ne t'a jaga dɔn mais est ce que lahara jɔ don Faruku bɛ minɛ min ma ani Abdurrahman bɛ minɛ min ma Faruku ninnu bɛɛ ye fɛn kelen ye wa e ni ne bɛɛ bɛ minɛ fɛn kelen ma wa n ka kuma in laɲini nin ye n'a sɔrɔ a bɛ faamuya jugement ko in na. Oui, bon Abdurrahman ne b'i ka ɲininkali faamu cogo min ne ɲɛna an y'o jaabi kuma kɔnɔ ala ko n ti maa minɛ fɛn ma n bɛ min se d'i ma tari ma faamu o tuma na an ka sew ti kelen ye cogo min na o cogo kelen don an ka minɛ cogoyaw fana ti kɛ kelen ye sisan i ye exemple ta ne kan ne ye dɔnnibaga de ye
nye min ngala ala tala abija ko ya ne ka wuli ka jɔ ne ko lase nga sili ne nga su ne nga jaga ne nga bato babbe ko fe nye min do ala tala ne ma lase ala ti ya fama afamuna o tumana e min nga doni me se o la min be ka o de ka doni nyini tarima famia ni ya don wati mina abi foki ka lase tarima fam o tumana ne bi ɲininka n'an jɔra ala ɲɛfɛ i ye min dɔn i y'a lase wa i yɛrɛ ye baara kɛ n'a ye o tuma e yɛrɛ bi ɲininka silamɛw yala e ye silamɛya dɔnni ɲini k'a dɔn wa ne ala ko i kɛ n bato i kun b'i bato bato in dɔnniya kun b'i la wa wala a dɔnniya kun t'i la mais i kun bɛ kɛ k'a ɲɛɲini wa o ye kɛ ɲininkali ye tari ma faamuya o tuma o cogo kelen don i y'a fɔ cogo min na jamana minnu bɛ yen ni kuranɛ bɛ kɛ ka jugement kɛ a n'a tɛ k'a kɛ anw minnu fɛ yan Abdramane an bɛɛ kɛ ɲininkali ye cogo kelen de parce que an bɛɛ bɛ ɲininka an ka se hakɛ la ani an ka kɛta hakɛ de a faamuna k'i to jamanaw kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen olu peut-être kuranɛ bɛ kɛ ka jamana juger yɔrɔ a caman ye tɔgɔ de ye mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye min ye i b'a sɔrɔ kuranɛ ko cogo min a tɛ ka kɛ ten o ka ca a fɔ pays caman ma ko pays islamique walima pays islamique kɛ mais o tɛ Mauritanie an kɔrɔ yan a fɔ Mauritanie ma ko pays islamique o tɛ fɔ mais kuranɛ bɛ kɛ ka jugement kɛ wa hali n'a bɛ kɛ k'a kɛ bɛɛ ɲɛ t'u la wa a kɔrɔ tɛ n bɛ kɛ k'a fɔ tiɲɛni dɔ de bɛ yen min tɛ Mali la yan mais n'a y'a sɔrɔ a fɔra cogo min ko pays islamique don an bɛ min ye image la ye o tɛ ye o tari m'a fɔ o tumana kuranɛ ko in kɔni fan caman tɔgɔ de don mais a tɛ kɛ k'a tiɲɛ kan o tumana hali n'a kɛra tiɲɛ kan yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ peut-être kuranɛ bɛ kɛ ka jugement kɛ tiɲɛ kan mais i b'a sɔrɔ e bi ye ni juguman dɔ ye normal la e kan ka t'i yɛrɛ déclarer sariya la n'i ye fɛn dɔ kɛ pour hadu ka bɔ i la o k'i jurumu yafa mais n'i y'i dogo i banna k'i déclarer o tumana kuranɛ ka jugement kɛra ye o bɛ mun ɲɛ e ye a tɛ foyi ɲɛ e ye a bɛ dalilu de jɔ e kan dɔrɔn a faamuna o cogo kelen don an yɛrɛ minnu bɛ yan hali n'a y'a sɔrɔ kuranɛ hadu t'an fɛ yan kuranɛ sigilen t'an kan yan ko n'an minɛna fɛn dɔ la kuranɛ b'an juger mais kuranɛ kɔni ti bɛn nin bi bɛn o kɔni fɔr'i ye tiɲɛ tɛ yan o tuma na i yɛrɛ b'i yɛrɛ bila o hukumu de kɔnɔ ne y'i yɛrɛ koron sisan Abdramane kuranɛ ko cogo min ko k'a kɛ e y'a kɛ ten kuranɛ ko k'a to e y'a to mana kuranɛ mɛ kɛ ka jugement kɛli min kɛ an fɛ yan n'a y'a sɔrɔ a ŋaniya bɛ e la wa e bɛ kɛ k'i cɛsiri k'i seko kɛ a ɲinini na pour a ka kɛ mais i se de mɛ a se a ka kɛ lahara jiginna foyi t'i kan n'i y'i tilen kuranɛ ka tilenna na kuranɛ bɛ ka jugement k'aw ka jamana fɛnɛ kɔnɔ n'e m'i tilen kuranɛ ka sira kan wa i jɛngɛnna kuranɛ hadu ma bɔ i la f'e tora tiɲɛni na kuranɛ ka mara jamana kan Abdramane kuranɛ bɛ kɛ ka jamana mara o tɛ foyi ɲɛ e ye k'e to o jogo koloya la i bɛ taa jahanama kɔnɔ m'a dɔn ni a y'a sɔrɔ walawalali in sera i ka ɲininkali hakɛ la kɔrɔ bɛɛ b'i juger n'i ka kɛta damayira ten awɔ tari m'a faamu o de la kuranɛ b'a fɔ man amila solihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha kuranɛ aya wɛrɛ la ala b'a fɔ faman ya'mal miskala zarratin khayran yarahu wa man ya'mal miskala zarratin sharran yarahu mana mɔgɔ ka kɛta damajira i b'i sara o de la a faamuna i ka kɛta damajira i b'i sara o de la wa i bɛ ɲininka o de la wa i sara b'o de kan Allahu akbar awa an karamɔgɔ faamuna wa an nimisi wasara fɛnɛ la Sheikh Umar an b'i fo k'i waleɲuman dɔn walasa an bɛ segin ka na an ka ɲininkali yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la halisa awa an ka thème kɔnɔna la Faruku an b'i sunkalo kɔnɔna la alisa ni tun ye ɲɔgɔn kari ye awa an tun y'a kanu ka min kɛ i la i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min mɔgɔ tɛ bɔ dunufɔ yɔrɔ a tila k'i kɔnɔ kɔngɔnso awa n'an ye e ye diyagoya ɲininkali minnu b'an fɛ an b'a ɲɛfɔ Faruku ɲininkali min bɛ an bolo sisan ka tɛnku la o ci dɔwɛrɛ sunkalo kɔni a fisamancɛw donnen kɔfɛ a bonyaw caman donnen kɔfɛ a diyagoyali fɛnɛ o saritiw donnen kɔfɛ awa an bɛ fɛ ka dɔn sisan Faruku yalima awa maa min fɛnɛ sunnen don sisan yalima waleyaw bɛ yen walima tiɲɛfɛn jumɛn bɛ yen ko jumɛn ni ko jumɛn ko n'o ye kɛ ko fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye i sunnen kɔfɛ k'i ka sun fɛnɛ tiɲɛ sun tiɲɛfɛn Abdramane o ka ca kosɛbɛ sun tiɲɛfɛn sariyatigiw fɛ a bɛ tila yɔrɔ 3 awɔ sun tiɲɛfɛn dɔw bɛ yen Abdramane o bɛ sara de n'a a tile hakɛ n'a tiɲɛn'i bolo ten tile hakɛ min tiɲɛna i b'o hakɛ sara dɔrɔn
o b'o ban sun tiɲɛ fɛn dɔ bɛ yen o bɛ sara ni kafara ye ka amani dɔ bi kan walima ka hakɛ dɔ ɲini i fɛ a saralen kɔfɛ i bɛ tila k'o fɛnɛ kɛ tari i m'a faamu sun tiɲɛ fɛn dɔ bɛ yen sarali yɛrɛ t'o la fiyewu o kɔni o bɛ sara jahanama de kɔ awɔ bɛɛ solution foyi t'o la n bɛna a bɛɛ f'i ye mana sun tiɲɛ fɛnw sariyatigiw y'a bila ni minɛn 3 de kɔnɔ mana sun tiɲɛ fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ sara ni tile hakɛ min tiɲɛ n'i bolo ni o ye o dɔ bɛ i b'a fɔ ka ɲinɛ sun ŋaniya kɔ yɔrɔ sun farida la sun farida ye 3 de tari i m'a faamu sun farida fɔlɔ o ye ka sun ŋaniya siri c'est-à-dire ka ŋaniya siri ko n bɛna sun ŋaniya siri la ala kira kisi ni nama b'a ma a b'o fɔ innamal a'malu binniyat ko baara bɛɛ bɛ ŋaniya de bolo silamɛya ka baara ɲuman si ti ɲɛ n'i ma ŋaniya siri mana sun farida fɔlɔ ye ŋaniya i b'a fɔ bato bɛɛ k'a sɔrɔ ŋaniya de ye farida fɔlɔ mana sun farida filanan al-imsaku o de ye yɛrɛ minɛ k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ sun tiɲɛ fɛn bɛɛ ma k'a fɔ ji minni dumuni kɛli ka gɛrɛ i muso la negela wɔrɔw minnu bɛ sun tiɲɛ fɛn o fɛn ye sun tiɲɛ fɛn ye k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ a bɛɛ ma mana sun farida sabanan a zaman o de ye sun yɛrɛ bɛɛ kɛ waati min kɔnɔ sun wagati de ye a bɛ kɛ tile fɛ de n'o ye fajiri kɛnɛ cili ye ka taa bila tile binni na o wagati in ka sun kɛ o kɔnɔ o fana wajibi ye nin yɔrɔ in walawalali caman b'a la parce que n'a fɔra ko wagati walawalali min bɛ se ka ye o la dɔ bɛ se k'a fɔ bon tilefɛ sun ka gɛlɛn ne ma komi tile ye 12 heures de heure 12 de o kumana ne bɛ heure 12 ta su kɔnɔ k'o kɛ sun na ka n da k'o la parce que sufɛ sun de ka nɔgɔn ne ma o kumana a ti ɲɛ ten quoi tari i m'a faamu i ka suwa t'a la sun kɔni a bɛ daminɛ ni fajiri kɛnɛ cira wa sun bɛ dafa ni tile binna o kumana o wagati in ka sun kɛ o kɔnɔ o de ye sun farida sabanan ye a faamuna nin saba min fɔlen filɛ ne nin fɛn o fɛn tiɲɛna i ka sun tiɲɛnen o ye a faamuna o kumana sun tiɲɛ fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ sara sunkalo kɔfɛ n'a don hakɛ ye o bɛɛ b'a fɔ ka ɲinɛ ŋaniya kɔ i kan ka ŋaniya siri sisan yanni fajiri kɛnɛ cili cɛ mɛ fajiri kɛnɛ cira k'a sɔrɔ e ma ŋaniya siri farida sun na sunkalo sunni na i k'o don sun tiɲɛna mɛ i b'i yɛrɛ minɛ ten Abdurahmane ni sunkalo tɛmɛna i b'a tile kelen sa walima ka ɲinɛ ka dumuni kɛ walima ka ɲinɛ ka ji min walima ka ɲinɛ k'i sun tigɛ dabɔ n kama tɛ mɛ ɲinɛ de y'i bila n'o kɛra dɔrɔn sun tiɲɛna i b'a sara sunkalo kɔfɛ tile kelen hali n'a y'a sɔrɔ nin yɔrɔ in ikhtilafu dɔɔnin b'a la parce que mazhab malikiya de ko imam maliki de ko ni sun i ɲinɛna ka dumuni kɛ walima i ɲinɛna ka ji min ko i b'a sara mɛ mazhabu wɛrɛw ko a ti sara tari i m'a faamu mɛ n y'a f'i ye ka kɔrɔ yan ne tɛ mazhabu la mɛ ni fɛn fila nana hakililatigɛ bɛ min na an b'o de ta ni maliki ko k'a ka sara mazhabu wɛrɛw ko k'a tɛ sara sarali ne ka gɛlɛn wa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la fɛnɛ garanti b'o de la parce que n'an sera lahara n'a fɔra k'a kun ti sara ala kɔni tɛ ne minɛ k'a fɔ i ɲinɛna ka ji min siga banna kama e y'a tile kelen sara ala tɛ ne minɛ o ma o tari i m'a faamu n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ sara de diyagoya la e ma sɔn k'a sara minɛli bɛ se ka ye o de la mana sarali in kɔni minɛli tɛ ye o la hali n'a y'a sɔrɔ o ka gɛlɛn o de kama an yɛrɛw y'o ta n'i ɲinɛna ka i sun tigɛ a kɛra i ye ji min walima i ye dumuni kɛ Abdurahmane i b'a tile kelen sara sunkalo kɔfɛ tari i m'a faamu walima i fɔɔnɔna mɛ i m'a dabɔ a kama dɛ i fɔɔnɔna de mɛ fɔɔnɔ in tɔ seginna i kɔnɔ n'o kɛra sun tiɲɛna i b'a sara sunkalo kɔfɛ tile kelen walima ka ɲinɛ k'i sun tigɛ ka ɲinɛ k'i sun tigɛ ka ɲinɛ k'i sun tigɛ misalila i bɛ sunɔgɔ la i kununa e yɛrɛ bolo tile bin kuma mɛnna dibi yɛrɛ donna i sina ka sun tigɛ ten i yɛrɛ hakilila tigɛlen ye ko tiɲɛ na sun tigɛra a mɛnna mɛ sɔɔni i sina k'a dɔn ten ko ja sun kun bɛ tigɛ
nga i ma dabɔ a kama i ka sun tiɲɛna i b'a sara sunkalo kɔfɛ tile kelen i y'a faamuya mana sadere ka kuma fara ɲɔgɔn kan ka ɲinɛ k'i sun tigɛ a mana kɛ ɲinɛ sifa ye o sifa ye Abdramane i ka sun tiɲɛna i b'a sara sunkalo kɔfɛ tile kelen mana nin tiɲɛfɛn in nin bi sara mɛ nin ka nɔgɔ kosɛbɛ parce que penalty tɛ nin na dɔwɛrɛ t'a la tile hakɛ min tiɲɛn'i bolo i bi o sara a faamuna Abdramane sun tiɲɛfɛn filanan o de bi sara ni penalty ye n'o ye kafara ye tari ma fa o bɛɛ b'a fɔ k'i tugu ka ji min walima k'i tugu ka dumuni kɛ kun foyi t'a la bi tile guana ne tɛna se ka bi sun na ban ka ji min walima ka dumuni kɛ n'i y'o kɛ i ka sun tiɲɛna i b'o sara mais penalty de bi d'a kan kafara de bi d'a kan i b'a sara n'o ye a faamuna walima k'i tugu ka gɛrɛ i muso la sunkalo tilegan fɛ tari ma faamu ka kafoɲɔgɔnya kɛ sunkalo tilegan fɛ i ka sun tiɲɛna i b'a sara wa i bi tila ka kafara fɛnɛ sara ka d'a kan a faamuna Abdramane kuma faralen na ɲɔgɔn kan k'i tugu dɔrɔn k'i tugu k'i sun tigɛ i man'i tugu k'a tigɛ cogo o cogo tant que y'i tugu de k'i sun tiɲɛ Abdramane i b'a sara i bi tila ka kafara fɛnɛ sara ka fara kan o ye sun tiɲɛfɛn nɔnaya filanan ye mana kafara o sara cogo fɛnɛ ye saba de kafara la toujours i b'a tile kelen sara i bi tila ka kafara de bi da o kan a faamuna kafara de ye ka tile 60 sun ka tugu ɲɔgɔn na tile kelen sunnen kɔfɛ tile 60 n'i ye 59 sun k'a fɔ n bɛ bi bila sini n b'a 60 dafa o y'o fɛnɛ tiɲɛni i b'a 60 bɛɛ tugu ɲɔgɔn na komi e y'a ɲini de ye o c'est-à-dire o yɔrɔ in na i b'a dɔn walawalali min bɛ Abdramane silamɛya tɛ kulonkɛ ye ala bato fan o fan a tɛ kulonkɛ fɛ a bɛ kɛ ni sɛbɛ de ye ani kɛcogo ɲuman nin bi da maa de kan min kulonkɛra ala batoli la i komi n y'a fɛnw fɔ sisan k'i tugu ka ji min walima k'i tugu ka dumuni kɛ Abdramane o bɛ ni ala cɛ o ti bɛɛ dɛ hali i kɛ maaba dama ne k'e sigi k'a fɔ n bɛna kuma f'i ye walima n bɛna bonya d'i ma ka tila k'o wuli ka tɛmɛ ne yɛrɛ ye i n'an tatɔ wele dɛ wulibali tɛ yan o tuma na e ye ŋaniya siri de k'a fɔ i bɛna ala bato a ye bato min diya ko ye ka i sun na Abdramane ka sun ŋaniya ta k'a daminɛ pour o ka bila sa fo bila kun ne ka y'o la dɛ mais n da in yɛrɛ ye ten n b'a bila o y'i bɔlen ala ka jɔnya la n'i ko i bi segin sa o de i b'a tile kelen sara wa i bi tila kɛ kafara fɛnɛ kɛ ka d'a kan kafara in fɔlɔ de ye ka tile 60 sun ka tugu ɲɔgɔn na n'i mɛ so o la i bi jɔn kan hɔrɔnya n'a y'a sɔrɔ an bi jɔn ko tile la ka jɔn kan hɔrɔnya n'i mɛ so o la i bɛ misikinɛ 60 i b'o la tuguni nin de ye kafara sara cogo ye tari i m'a faamuya kafara bi sara nin sara cogo in de la a faamuna mana ni sun tiɲɛn'i bolo tiɲɛ cogo filanan in na o sara cogo de ye nin i b'a tile kelen sun ka tile 60 sun ka fara kan n'i ma se ka tile 60 sun i bi jɔn ka hɔrɔnya n'i ma so o la i bi misikinɛ 60 dumuni Abdramane ka da tile kelen sunni in kan a faamuna o tumana sun tiɲɛfɛn minnu bɛ yen n'olu ti sara wa o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ a tiɲɛfɛn bɛɛ kan o dɔ de i b'a fɔ ka nkalon tigɛ i sunnen n'i y'i to sun na ka nkalon tigɛ dɔrɔn sun tiɲɛna tiɲɛni tɛ k'a fɔ farida dɔ de tiɲɛna walima i bɛ segin a kan mais tiɲɛni de don sun yɛrɛ kun ye min ye o de tiɲɛnen e bolo mana ala mago t'i kɛ sun na n'i ma danga sɔrɔ a la i tɛ baraji sɔrɔ a la walima k'i to sun na k'i kale ala la nkalon kan nkalontigɛ b'a tiɲɛ kale ala la nkalon kan o fana ka jugu ni nkalon kunjala ye o fana b'a tiɲɛ wa tiɲɛni don a tɛ sa walima k'i to sun na ka mɔgɔ kɔrɔfɔ yɔrɔ n delila ka mɔgɔ kɔrɔfɔ f'i ye fɛn o fɛn n'i y'a fɔ adamaden kɔ n'a fɔra a ɲɛna a tɛ bɛn a ma o fɔli a kɔfɛ o bɛɛ ye mɔgɔ kɔrɔfɔ ye
n'i y'o kɛ k'i to sun na dɔrɔn sun tiɲɛna wa a tɛ sara tari ma faamu walima k'i to sun na ka mɔgɔ bila ɲɔgɔn na kɛ namimaya tari ma faamuya k'i to sun na k'o kɛ Abdramani sun tiɲɛna wa tiɲɛni don fɛnɛ a tɛ sara tari ma faamuya a ti sara lahara do i b'a sara jahanama de kɔnɔ mana nin koɲɛ damadɔw n'i ye nin fɛn o fɛn kɛ k'i to sun na sun tiɲɛna a faamuna koɲɛ 5 de don ka galo tigɛ k'i kale ala la galo kan namimaya mɔgɔ kɔrɔfɔ ani ka filɛli kɛ ni nege ka filɛli kɛ ni nege kira de b'a fɔ ko koɲɛ 5 k'o bɛ sun tiɲɛ kisi nama ba tiɲɛni tɛ ko a bɛ sara mais tiɲɛni de don a b'a baraji halaki ka sunbali yɛrɛ kusayani a faamuna ka filɛli kɛ ni nege ye ka walicɛ filɛ ni nege ta filɛli ye i sunnen walima ka walimuso filɛ ni nege ta filɛli ye i sunnen sun tiɲɛna wa sarali t'a la a bɛ sara jahanama de kɔnɔ mana sun tiɲɛ fɛn na kundala surunya la nin damadɔ o de ye sun tiɲɛ fɛn ala k'an bɛɛ kisi a ma ni sunba ɲuman bɛɛ sɔlɔ ala rasul wasalim an karamɔgɔ an y'o jaabi faamuya sani an ka bɔ ɲininkali kɔnɔ yatimɛ walima misikina bi yɔrɔ in na dumuni ni yɔrɔ in na sisan ni mɔgɔ min tɛ misali misikina ma yɔrɔ la e bɛ fɛ ka i ta bɔ ni nafolo sisan misikina kelen ka nafolo c'est à dire dumuni nafolo hakɛya o man kan tɛ ka tɛmɛ joli ɲɔgɔnna kan par exemple n'i bɛ fɛ ka wari de bɔ k'a di ayiwa u ye sariya ye hakɛ min fɔ a la o de ye mɔgɔ minnu bɛ mure bɔ walima mudu bɔ n'an bɛ fili a fɔcogo la a bɛ bɛn kulo kilancɛ de ma walima ka dɔɔnin fara o kan bari i m'a faamu o tuma k'a dafa dɔrɔn i b'a ka kulo kelen ka kulo kelen n'a nasɔngɔ o de bɛ bɛn misikina kelen dumuni ma mana an fɛ yan peut-être ni malo ye kulo ye 100 de ye walima 150 nasɔngɔ la i bɛ se ka 200 d'a kan yɔrɔ 200 kan ka malo kulo kelen tobi o tuma sisan peut-être 500 walima 300 o bɛ se ka kɛ misikina kelen sara dumuni ni cogoya ye mana n'i y'a kelen kelen jate 500 sisan misikina 60 o tuma 500 60 i b'o de jate o tɛ 230 ya o 230 o ye misikina 60 dumuni ni hakɛ ye tari m'a faamuya awɔ ko nɔgɔn don mais komi i yɛrɛ de y'a ɲini ka si yɛrɛ ma tari m'a faamu awɔ ni waati ka nɔgɔ i ma yɛrɛ i bɛ sin ka 2000 di misikina kelen ma dɔrɔn o 60 100 ni 20 tari m'a faamuya parce que i ye fɛn kɛ ni yɛrɛ bɛɛ kelen kɔfɛ kelatigɛ tɛ yen ko ala bɛ yafa i ma parce que awɔ nin bɛɛ kɔ i ye ko de kɛ ko mun jahanama kan ka n'i ɲɛnama nɔfɛ diɲɛ na tari m'a faamuya kojuguba de don ala batoli tɛ kɛ ni kulonkɛ ye o n'i bɛ se i b'a kɛ n'i tɛ se i b'a to yen tari m'a faamuya awɔ an karamɔgɔ o faamuna Faruku n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ ɲininkali min bɛ an bolo ka da o kan halisa sunkalo kɔni hukumu kɔnɔna la yalima misaliya la n'i ye a jateminɛ sisan k'a lajɛ ɲinɛta in kɔni daminɛra tile bilen yɛrɛ kɔnɔna la Faruku ɲininkali banna sɔrɔ diɲɛ don o don yalima a bɛ bɛn sunkalo ka poussée de wa an filɛ tile bilen de kɔnɔna la nin mɔgɔ dɔ k'a fɔ sisan komi da sera a ma a waati ko ta fanfɛla la dɔ k'a fɔ min ta bila sufɛla la yalima k'a fɔ komi ne bɛ nin waati sun to yen n'ala kɛ ne samiya donna tuma min na n bɛ sɔrɔ ka n ka sun kɛ o waati in na walima wa jamana yɛrɛ ka a fɔ k'a bɛ sariya bɔ nin waati in sun bɛnna tile bilen ma sun bɛ mɔgɔw denw kosɛbɛ ka sun bila waati wɛrɛ la Faruku se sariya la o bɛ bɛn wa bon komi ala ma choix d'a ma ko la o ala ye kalo de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔna na ala ko ni mɔgɔ min ye kalo ye k'o ka sun tari m'a faamu mais a m'a fɔ ko sun ka nɔgɔ i ma waati min i kɛ tile 30 sun a fɔra ni kalo yera de o tuma kalo mana ye hali tilema geren la wajibi don an b'a sun o de la awɔ wajibi don sunkalo tɛ se ka falen a waati tɛ se ka changer jamana tɛ se k'o ordre di wa i yɛrɛ tɛ se k'o ordre di i yɛrɛ ma wajibi don a bɛ kɛ sunkalo in de kɔnɔ bon ni sun y'i faga o la komi sun y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka sa ka kɔrɔ tari m'a fɔ sun m'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka sa ka kɔrɔ awɔ a fɔ sun y'i faga o kɔni ye kuma de ye n'o tɛ sun tɛ maa si faga sun b'i kɛnɛya de a faamuna daruraw bɛ yen silamɛya ka nɔgɔ kojugu ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko an bɛ diinɛ ka donni ye ka d'an kan
Abdurrahman hal ni nene tan fila do ni sun ma nɔgɔ e ma i yɛrɛ dacogo lafulen do e tɛ se ka kɔngɔ yɛrɛ de muɲu bana tɛ gɛlɛya wɛrɛ tɛ yɔrɔ o bɛ mɔgɔw la a lafulen do a tɛ se ka kɔngɔ muɲu abada n'a ye heure kelen kɔngɔ kɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ a satɔ tari ma faamu o tumana mɔgɔ minnu lafulen do ten n'u tɛ se sariya ye sun bin ka bɔ olu kan hali nɛnɛ fɛ u bɛ sun suma de bɔ o cogo kelen do maakɔrɔba dɛsɛlenw olu bɛ sun suma de bɔ banabaatɔ ye qualité fila ye banabaatɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ sunkalo in y'a sɔrɔ i mɛngɛnɛ mais hakililatigɛ bɛ yen laala n bɛna kɛnɛya sariya b'a fɔ olu ye u ka sun bila n'u kɛnɛyara u b'a sara a faamuna banabaatɔ tila filanan walima a filanan o ye bana bɛ minnu na min ni sun ti bɛn wa bana do fɛnɛ min ti kɛnɛya u jigi t'a kɛnɛyali kan o tumana a bɛ fɔ olu ma dɔrɔn k'u ka ɲɔ bɔ olu bɛ kɔ walima u ka suman bɔ olu bɛ kɔn de o kan ɲɔ in fɔ kun komi an da delilen do o la mais ɲɔ bɔ ko tɛ suman bɔ ko de do suman de ye a ka jamana balo dunda fanba i b'o de bɔ k'a kɛ ka nin yɔrɔ ninnu dilan a faamuna Abdurrahman sariya ye sun bin ka bɔ ninnu kan ka nɔgɔya k'u ye muso kɔnɔma min ni i kɔnɔ ni sun ti taa i yɛrɛ y'a ye i lajɔlen do n'i sunna a bɛ se ka tɔɔrɔ s'i ma walima a bɛ tɔɔrɔ se den ma sariya ko i ka sun bila n'i lafiyara waati min na i b'a juru sara kɔfɛ den bɛ muso min sin na n'i sunna peut-être a bɛ n'i dekun den bɛ kɛ ka sin min kɔngɔ bɛ yɛrɛ la walima n'i sunna den tɛna ji sɔrɔ sin na sariya ye sun bin ka bɔ i kan ni den dabɔra waati min na i b'a sara hali n'a y'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnya bɛ muso kɔnɔma minnu walima muso minnu ye sun bila k'a sababu kɛ sin di ye den ma o tumana ko n'olu b'a sara u fɛnɛ bɛ mure bɔ u ka sun saratɔ hali n'a y'a sɔrɔ bɛnbɛ ko ka sariya kitabu nana n'a ye k'a fɔ i y'a bila den ni kisili min kama o b'a to i bɛ mure kelen kelen bɔ tile kelen kelen saratɔ n'o ye kulo kilancɛ ye a faamuna mana Abdurrahman sariya ye nɔgɔyaba kɛ o kɔfɛ tile bilen waati e yɛrɛ y'a ye sun ye kabako bɛɛ da i kan a y'i degun f'a surunyara i yɛrɛ y'a fɔ cogo min a bɛ ɲini ka na baasi se i ni ma n'a gɛlɛyara ten i bɛ se k'a tigɛ k'a sababu kɛ degun min cunni kan n'a a bɛ kɛ k'i lasiran n'a tɛna dadigi k'i ni yɛrɛ la n'o kɔrɔ a tɛna i faga o tumana i b'o don sun tigɛ k'i lafiya o dugujɛ i b'a lajɛ tuguni n'a jɔra k'a bɛ n'i ni tigɛ i b'a bila i m'a faamu o tumana n'i sera ka tile hakɛ min sun ni hakɛ minnu y'i da i b'o sara nka o ma bila k'a fɔ an bɛnna funteni waati ma o bilala de ye bi sun cɔrɔnna f'a sera ne ni ma o tumana n y'a bila ni ma karani kan o bɛɛ b'a fɔ bana cunni kan sariya y'a daga mɔgɔ minnu b'u sun tigɛ o sunnen i sunnen bana cunni kan bana mun i ma se k'i yɛrɛ sɔrɔ a la cogo si n'i ma sun tigɛ i bɛ sa walima i ma sun tigɛ fura min kan ka k'i la o tɛ se ka k'i la sariya b'a daga i ka sun tigɛ tari i m'a faamuya nin yɔrɔ in na fɔra k'an balakaw fana ta fɔ don o don an b'a ɲininkali sɔrɔ muso sunnen i ka laada nana ni laada nana hali ka kɔ suntigɛ ɲɛ i ni miniti tari m'a fɔ miniti kelen dɔrɔn ne b'a ni suntigɛ cɛ mais e ka laada nana o ye sun tiɲɛni laada nana dɔrɔn i bɛ ji min ka dumuni kɛ i b'a tile kelen sara walima tile hakɛ min bɛna i ka laada kɔnɔ i b'a sara a faamuna mana toujours sariya ye ko bila ni minɛ de kɔnɔ k'a fɔ funteni kɔni bɛɛ an k'a bila nɛnɛ waati la walima an k'a bila samiyɛ waati la o tɛ bɛn a bɛ sun de n'i y'a ye don min ta cɔrɔnna k'a bɛna s'i ni ma i b'o tigɛ o tɛ hali tilemako dama ye hali nɛnɛ fɛ i sunna i yɛrɛ y'a ye tiɲɛ na bi ta in bɛ bɛn ne ma a gɛlɛyara fo k'a s'i ni ma n m'a fɔ dabɔ n kama dɛ kɔngɔ digira an na bi fo n bɛ ka ɲɛnamini fo fɛnw bɛ ka tɛmɛ ɲɛkɔrɔ n kan do o yɛrɛ nɛgɛ kumaw ma dɛ c'est à dire i degunna f'a sera i ni ma i yɛrɛ y'a ye ne ma n sun tigɛ n bɛ sa k'a sababu kɛ degun kojugu ye sariya bɛ o sira d'i ma ni makarani kama kɛra bana sababu ye o kɛra sababu fɛn o fɛn hali n'o dɔɔnin tɛ ni sɔmi kɛra k'a fɔ i ni bɛna to i b'i yɛrɛ ɲini baasi t'o la an karamɔgɔ jaabi faamuna awa ka sanga ni waati ni a tɔgɔ ye sa
ona jago an kan ga kun kala sunu alike ambi note awa ngalin to era kuma nya ga ambulu kata onga wati min dina ma awa nyama sofe woni o dafara ela Sheikh Umar Seydou Kulu amado songolin kon la amina kanu yon awa la fayda ko sebe ne farugo yere ka awa je ale na yere hormay farugo kuma labani do hujma bi bulanga bitay kun jawka aywa Abdourahmane ni soja damare ba ambulu ka folike tele nyere anyema ya su ani ka ta sha barakala kilingile be tiere la chesri la ni ya la je tele 24 sur 24 abi la seli damade la fo nyamini tala fo ala tala seli aka jom bara gele abo bala ko chama ba kono mana amidu go ku yi anyina ala fa ala sala ka ko intale fanga di ala ka amusa ka unoya ka gadiga nyuma danuma tele ko infena nye laydu di ka fo ni ala sona nga la nyine mi abi soro abina bonye wa ubina minebe dafale so alhamdulillah abaro bisina wa amba do kle damado ni ala sona yelama babena do o ka bara tabolo la nu ka minen be soro li ni yetile minowi inshallah ni ko dafara lancement na atna do wa shila bebi bo akalama Abdourahmane anga la nyini ti foye tele ko ina fo islamu kalani u digeli u blasrali ani ula famulu ka jinana wa faruku da maka kote mo ma ese gango fo ala taala chiaka tele imbe abera jele kam inshallah amba don nyani sungolo baniche abena ni soja ni tele horonya yi fo ka se ni soja dala mi duwo ke ala ka aku teliya ala ko ke kira bonya kama sallallahu alaihi rasuli awa an karamo ko kuma fe ibi duwo ke anye ko fe sa awa misro ka an ko do nyana na la gaje rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin amin allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun amin salamun alal mursalin walhamdulillahi amin awa ambi an karamo fo ka wala nyima do dan fo iti fuli mina wati ko ni an sore awa oklo garzigra mina ka ben bi samedi ma o min bena le 11 wa 5e mois 2019 awa ne enregistrement kera ka be o ma o fene bena awa songolo yere fene ale kli wolon flan shu fene ma oklo garzigra mina ka ben erklin kon lama o de benan ma wala ne bin ko do wala ni kansa nala manga joana awa sigina to la awni ni ana siganyo soro ni keneglen ka amba fo ni ka ko shukran wassalam Kanda kle ni jamkan min bi sigi oka jabarani manika horanya TV dongo do ka damne nege kayetan woro temalen sanga bisabaye katase nege kayetan wolo vla temale sanga bisaba ma siginga obike awye nege kayem gwan kele katase nege kayem gwan fla watuma oka jabarani ka kanda kle jamkan nyirma kuya saka dibi faraga bo ambado ni alislamaya dine yelenche jamkan min nyirma yani ankara mago ba ela Sheikh Umar Seydou Kulu Faruku ayatullah fi dinna lega nyingal jabu yi katase ambal malmake Abdourahmane Traoré ma kabo nyama koro kana kli malmake malmamusu e kanato filiwereke e soro dine inkono ela Sheikh Umar Seydou Kulu Faruku kelen ko fe kan daimbela jelen yele anyi kana kli ni mami magobe nyingale werela sa bilibile yere ka numéro flen yeno e Faruku yi 76 20 82 79 biwolo vla ni woro muwa bishegni fla biwolo vla ani konondon wal kele 66 59 83 72 biworo ni woro biduru ni konondon bishegni saba biwolo vla ani fla Abdourahmane Traoré alega numéro fleni 75 27 19 24 biwolo vla ani duru mugan wolo vla tan konondon muga ani nani kana kle ala kambela jilenge kanda